যিজন আলহী আহি কৈছিলে মোক থাকিবলৈ অকণমান সুবিধা কৰি দিয়ক, মোৰ বন্ধু দীপাংকৰে মোৰ ওচৰত লৈ আহে, তেখেতক থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে। আমাৰ লগৰ যিখিনি হেতু মই আড্ডা মাৰি আছিলে মায়াবিনী আড্ডাত। আপোনাৰ নাম क्या था? ৰমেশ সিং ৰাণা। বয়স 64। তেওঁ দিল্লীৰ পৰা চাইকেল লৈ শিৱসাগৰ পাইছেহি। আৰু आज कहाँ जाएगा आप? शिव टेम्पल देखेगा, रंगढ़ देखेगा, तला और उसका बाद डिब्रूगढ़। मतलब अभी तक क्या क्या देखा आप? असम में क्या कहाँ कहाँ? पूरा असम अभी इतना नहीं देखा, सारा देखता देखता आया पूरा भी। वो अपना नौगांव से होता हुआ और वो अपना शिव सागर भी अपना क्या बोलते हैं महामृत्युंजय काजीराम वो जुबिन का समाधि भी देखा। हाँ वो भी देखा, वहाँ भी गया था। उसके बाद वहाँ का रंगघर भी देखा इधर का। बहुत कुछ देखा इधर को, धीरे धीरे अभी कवर करता जा रहा, अभी आगे और भी देखता जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी आसाम में देखने के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया, इतना कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। তেখেতৰ বয়স 64। চিন্তা কৰকচোন, 64 হ'বলা। মইতো লাখুটি ল'ম চিয়'ৰ, কেলৈ মই চাইকেল চলাব নোৱাৰোঁ, খুব ভাগৰ লাগে, ফেঁপাওঁ। তেখেতে 64 এজত চাইকেল লৈ ইয়ালৈ আহি পাইছে। आसाम में आके 76 डे हो गया। অসমত অহা 76, আসাম মে আগে 76 দিন আজি ইয়াত। আৰু তেখেতক মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে মেপখন দেখাইছোঁ, এইবিলাক মোৰ য'ত থাকে তেখেতে এইখিনি যাব এতিয়া ফুৰিবলৈ। অকণমান তেখেতৰ মানে মূৰৰ বিষ আজি, কৈছে দৰকাৰ হ'লে থাকি দিওঁ নেকি। মই বোলো থাকিলে থাকক, কি আছেনো, যিহেতু চাইকেল চলাব। बाकी आसाम का लोग आपको कैसा लगा, वो लास्ट मैसेज? बहुत अच्छे आसाम के लोग हैं, इतने बढ़िया हैं कि क्या बताऊं, बहुत। और दिल से मेहमान नवाजी करते हैं, दिल खोल के। तो आप आसाम में आओ, आसाम में बहुत प्यार है भाई, बहुत। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जुबिंदा के बारे में क्या बोलेगा? जुबिंदा तो वो तो ग्रेट थे, वो तो हीरो थे सबके, पूरे वर्ल्ड फेमस। उनके बारे में तो क्या बोले, बहुत कम है भाई। वो उन्होंने बहुत हेल्प भी करा है, इसलिए आज उसको जुबिंदा को यहाँ पर भगवान मानते हैं भाई। जय जोबिंदा। और भैया ने एक बात बोला, हम जब ट्रेवल कर रहा था उस टाइम एक तो जुबिंदा का गाना सुन के आ रहा था। वो क्या गाना था, सुना था, क्या बोला था? कुछ वो गाने का याद नहीं आ रहा वो। हाँ कुछ याद नहीं आया, बड़ा फेमस गाना है वो। हाँ तो बहुत अच्छा गाना है वो। और या अली था एक सुना था ना। ठीक है, थैंक यू। आप खाइए। এনেই অকণমান কথা পাতিলোঁ, দেখালোঁ, তেখেতক ভাল লাগিলে দেখাবলৈ। মই লগতে দেখাম তেওঁ চাইকেলখন, আৰু চাইকেলত কেৰি কৰি কিমান কি বস্তু লৈ আহিব লাগে ফুৰিব গ'লে সেইখিনি দেখাম। হয়তো সেইখন চাইকেল সেইখিনি বস্তু লৈ মই চলাব পাৰিম নাই, তাৰ এটা অনুভৱ লৈ চাম। ধন্যবাদ। আৰু এইখিনি বস্তু এখন চাইকেলত কেৰি কৰোঁতে তেওঁ চাইকেলখনৰ ৱেইট হয় প্ৰায় 95 কেজি বুলি কৈছে। তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চক কিমান কষ্টৰে তেখেতে আহিছে অসমলৈ। মই যে কৈছোঁ চাইকেলখন এইখনে তেওঁলোকে লৈ আহিছে। আৰু তেখেতক কালি আমাৰ সকলোৱে সুবিধা কৰি দিলে ইয়াতে থাকিবলৈ, ইয়াতে থাকিলে, এতিয়া আছে। বাকী ল'ৰাখিনিৰ লগত তেওঁ মানে ডেকাৰ লগত ডেকা, বুঢ়াৰ লগত বুঢ়া তেখেত। এতিয়া এই আছক সিহঁতৰ লগত পাৰ্টিত অকণমান এনেই চাইছে মানে কি কৰিব। তেখেতে ভাত পানী খাই আজৰি। আমি আৰু পিঁয়াজ গুচাই আছোঁ বৰ্তমান। ঠিকে আছে, আলু আৰু পিঁয়াজ। এওঁলোকৰ পাৰ্টিতে আছে, এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ। সিহঁতৰ মায়াবিনী আড্ডাত আজি খানা আছে। আজি তেখেতৰ লগত কথা চথা পাতিছে, সুধিছে। বাকী সিহঁতকো সুধিছোঁ 65ত লাখুটি লৈ পিনে চাইকেল চলাবি। আমিতো লাখুটি ল'মগৈ আৰু। আমি চব লাখুটি লোৱা